ट्रैवलिंग से पहले मैं ख़ुद को अच्छा समझता था, ख़ुद को बड़ा समझता था, दूसरों को डिग्रेड करता था। सर जितने तजुर्बात हो जाते हैं इंसान को, उनसे जो सीख जाता है उसको जहां-दीदा कहते हैं। आप किसी भी इंसान छोटे या बड़े को मिलेंगे, कुछ ना कुछ उससे एक बात तो अकल की ज़रूर सीखेंगे। मैं ये समझता हूँ, जब मैं 26 ईयर था तो मैंने एक प्लानिंग की अपनी लाइफ की कि मैं ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहता हूँ। तो मैं चेन स्मोकर था उस टाइम, तो मैंने अपने ऊपर एक कंडीशन लगाई कि सिगरेट छोड़ दोगे तो ये सारे कर लो। तो मैंने सिगरेट छोड़ दी। तो इस तरह जो प्लानिंग कर लेते हैं और उसके ऊपर आप बाअमल हो जाते हैं, तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं। तो मैं आज इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि प्लानिंग करो कि आप इस दुनिया में जो 8 अरब इंसान हैं, उसमें सबसे बाद मरेंगे। इतनी लंबी प्लानिंग करो। मुझे तो ये मेरा एक ड्रीम है, मेरी सोच है। मेरे लिए एक एजाज़ होगा, इंडिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर मुझे परमिशन मिलेगी और मैं इंशाल्लाह दिल्ली और आगरा का प्लान है, वही 2 सिटी मैं जाना चाहता हूँ। और अगर मुझे ये वीज़ा इस शराइत के ऊपर मिल गया जो अभी हैं इंडिया की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी 65 से अबव हैं, सब जाएँ, एंजॉय करें, वो हमारा ही मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मुनीर भाई के साथ हूँ और मुनीर भाई जो हैं एक कम 100 सेंचुरी में हैं, तभी 100 भी पूरा हो जाएगा कि मुल्कों की सैर कर चुके हैं। और उनमें से 40 से ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जो उन्होंने अपनी जीप के ऊपर गुजारे। सुजुकी वालों को उनको फ्री में गिफ्ट देना चाहिए, एक नई सुजुकी भिजवानी चाहिए। कोई सुजुकी वाला सुन रहा है तो गौर से सुन लें। इन्होंने अपनी सुजुकी के ऊपर, सुजुकी है ना जी, सुजुकी जिमनी, 45 कंट्रीज़। हाँ, 45 मुल्क घूम के आए हैं। सुजुकी वालों प्लीज़ एक गाड़ी भिजवा दो नई। थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि कहते हैं कि जहाँ दीदा एक लफ्ज़ होता है, जहाँ देखने वाला, उनमें से ये एक होगा। इब्न बतूता से भी ज़्यादा मुल्क उन्होंने देख लिए, क्योंकि उस वक्त मुल्क ही नहीं होते थे। और उसके अलावा कहते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर भी है कि दुनिया को देखो। फिर उसके बाद मैं भी ये समझता हूँ कि जब इंसान ट्रैवल करता है, नया मुल्क देखता है, तो उसके कोई कनेक्शंस हैं जो नए खुलने शुरू हो जाते हैं। अब पता नहीं मैं गलत समझता हूँ, सही समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पाकिस्तानी तो ऐसे हैं नहीं जो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ गए हों। मैं सिर्फ 2-3 को जानता हूँ। तो मुनीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया। और आप मुझे बताएं कि 100 कंट्रीज़ या 99 कंट्रीज़ घूमने से कौन से आपके अंदर के दरीचे खुले? सर ये आप ये कह सकते हैं, मैं 2 लफ्ज़ों में ये बात ख़त्म करूँ। ट्रैवलिंग से पहले मैं ख़ुद को अच्छा समझता था, ख़ुद को बड़ा समझता था, दूसरों को डिग्रेड करता था, मज़हबी लिहाज से भी और बाकी जो हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, ज़ातियात हैं, दूसरी चीज़ें। और आज मैं समझता हूँ कि मैं सबसे नीचे हूँ और मुझसे जितने भी मिले, जिस मज़हब मिल्लत से भी मिले, वो मुझसे अच्छे। मुझे और अपनी तरबियत करनी है और मैं उस सिलसिले में हर दम सोचता रहता हूँ। और इंसानियत सिर्फ ट्रैवलिंग से ही मिलती है इंसान को, और कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल वो डिग्री नहीं देता जो ट्रैवलिंग इंसान को सिखाती है। जो इंसान देखता है, जो इंसान ऑब्ज़र्व करता है, अल्लाह तबारक तआला की ज़मीन को देखता है। तो मैं इसके लिए तो शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह तबारक तआला का कि मैंने 65 कंट्री में आज तक बाई रोड सफ़र किया है। और जैसे आपने कहा, उसमें 98 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। 2 का प्लान नेक्स्ट मंथ है इंशाल्लाह। अच्छा, एक और 2 रह गई? जी, 2 रह गई। और अभी जो प्लान है वो अगर इंशाल्लाह मुझे इंडिया ने पासपोर्ट ले लिया है, वीज़ा मिल गया, तो इंडिया और उसके बाद बर्मा जाने का मेरा प्लान है। और चूँकि मैंने अपना सफ़र शुरू किया था दिसंबर 88 में थाईलैंड से, और मैं ख़त्म भी वहीं करना चाहता हूँ। तो मैं वापसी कुछ दिन थाईलैंड रहूँगा, और वहाँ मेरे एक बड़े मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट किया हुआ मुझे, और फिर मैं वहाँ से वापस दुबई आके
टूरिज़्म के ऊपर अपनी रिटायरमेंट कर दूंगा और फिर एक बुक लिखने का, डिजिटल बुक, और एक बुक लिखने का, और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान है। रिटायरमेंट मकसद ये नहीं है कि मैं ट्रैवलिंग बंद कर दूंगा। जो स्पेशल टूरिज़्म के लिए मैंने अपना जो टारगेट था 100 कंट्री का, वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद ट्रैवलिंग तो चूँकि मेरी फैमिली कनाडा में है, मेरा पाकिस्तान मुल्क है, तो मैं अक्सर ट्रैवल भी करता रहूँगा, बट उसका टूरिज़्म के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। और जो टूरिज़्म का बजट है मेरा, जो मैं हमेशा एक सोचता रहता हूँ, वो बजट मेरा एक नए मकसद के लिए वो खर्च होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा मुनीर भाई, आपकी शख्सियत जो है वो ऑनलाइन जब हम आपकी बातें सुनते हैं तो उसमें एक ही टोन आ रही होती है, मुनीर भाई सीधा सीधा चल रहे हैं, और मेरे ख़्याल में तो आप में गुस्सा है अभी भी। मैंने आज आपसे मुलाकात की तो अंदर कुछ हसरतें या गुस्से शामिल हैं, लेकिन इन जनरल पाकिस्तान के लोग इम्पेशेंट होते हैं, आप थोड़े से ज़्यादा पेशेंट हैं। तो ये पेशेंस कौन सी दुकान से ख़रीदा आपने? ये मिल गया जी, आप कह सकते हैं। इन बिल्ड भी था कुछ मुझे, और उसके बाद फिर मेरे फादर बड़े ग्रेट पर्सन थे, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद मेरा तल्लक रहा, मेरे एक बॉस थे मेजर टिम टर्नर, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और ये फिर टेड टर्नर के भाई तो नहीं थे CNN वाले? नहीं, ये आर्मी फैमिली थी, ब्रिटिश आर्मी फैमिली थी, और दुबई के अंदर वो एज ए मेजर थे, हमारे बॉस थे। 10-11 साल उनके साथ रब्ता रहा, आज भी है, जब भी आते हैं मेरे पास आते हैं। फिर इसके अलावा जो कामनेस सीखी वो महात्मा गांधी से सीखी। मैंने उनकी फ़िल्म ली गांधी, और उसको मुतअद्दिद बार देखा मैंने, और बहुत कुछ सीखा उससे। फिर उसके बाद जब आप ट्रैवल करते हैं तो दुनिया के बहुत से लोगों से आपका रब्ता होता है, जिसमें रंगो नस्ल भी है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब भी हैं। तो फिर जब आप उनसे रब्ता करते हैं या वो आपकी हेल्प करते हैं, आउट ऑफ वे हेल्प करते हैं, तो फिर श्योर आप सोचते हैं, फिर आप देखते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जगह मैंने अपने आप को चेंज किया। जैसे जो पाकिस्तान में था जब और सोच थी, दुबई आया तो और सोच हो गई। इस तरह फिर जब ट्रैवलिंग शुरू की तो कुछ और सोच हो गई। फिर मैंने आपको कहा, जब मैं नासा में गया तो मैंने पूरी तरह अपने आप को डिफरेंस पाया। फिर जैसे बोइंग फैक्ट्री में गया सियाटल में, तो मैंने देखा कि वहाँ कैसे काम होता है, कैसे कैसे ये निज़ाम चल रहा है, कैसे दुनिया चल रही है। तो इस तरह आस्ता आस्ता फिर उम्र भी बढ़ती गई। फिर चूँकि मेरा एक बिज़नेस भी था दुबई के अंदर, उसमें मेरा स्टाफ जो मैंने रखा हुआ है वो सब पाकिस्तानी है। तो मैं समझता हूँ मुझे वो एक एक्सपीरियंस मिला कि मेरा स्टाफ तो मेरे कहने पे चलता है, बट वो ड्यूटी टाइम चलता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने जितना मेरा स्टाफ था सबकी ज़बानें सीखी। ज़बानें सीखने का ये मकसद है कि मुझे हर स्टाफ की एबिलिटी का पता है, मुझे हर स्टाफ की ज़रूरियात का पता है, मुझे हर स्टाफ की मुश्किलात का पता है। तो इस तरह फिर मैं उनसे भी डील जैसे करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मुझे फिर मेरी फैमिली लाइफ भी चली, उसमें कुछ गलतियाँ हुई। जब गलतियाँ हुई तो उनका अज़ाला करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये एहसास हो गया कि वो गलतियाँ थी और मैंने काफ़ी दफ़ा उसकी माज़रत भी की। तो इस तरह ये सारा तजुर्बा इकट्ठा होता होता आज मैं 69 ईयर का हो गया हूँ। बाकी मैंने अपनी लाइफ को इस तरह डाल लिया कि मेरा मन भी कंट्रोल में है, मेरा दिमाग भी कंट्रोल में है, मेरे अखराजात भी कंट्रोल में है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए वो कामनेस का एक ये भी बात है कि आज तक मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई। तो ये सारी मिली जुली चीज़ें हैं जी। ज़बरदस्त। अच्छा, जहाँ दीदा किसको कहते हैं? सर, जितने तजर्बात हो जाते हैं इंसान को, उनसे जो सीख जाता है उसको जहाँ दीदा कहते हैं। जो उनसे सीखता नहीं है उसको उस ज़ुमरे में नहीं आप ला सकते। अगर मैं चेंज करता हूँ अपने ख़यालात को, अपनी लाइफ को, अपने रहन सहन को, तो तब तो मैं जहाँ दीदा हुआ। अगर वो सारी बातें नहीं हैं तो फिर चाहे मैंने दुनिया देखी है, चाहे मैंने कितने लोगों को भी मिला हूँ, तो वो जहाँ दीदा के ज़ुमरे में नहीं आता सर। यानी खाली देखना ज़रूरी नहीं है, अपने ऊपर लागू करना भी जी, चेंज एक इम्प्लीमेंटेशन। जी सर, चेंज एक ऐसी चीज़ है जो आपको करते रहना चाहिए। कम से कम साल बाद नहीं तो 5 साल के बाद तो ज़रूर आपको अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उन गलतियों से सीखना चाहिए। फिर जो नए नए लोग मिलते हैं, आप किसी भी इंसान छोटे या बड़े को मिलेंगे, कुछ ना कुछ उससे एक बात तो अकल की ज़रूर सीखेंगे, बट उसके ऊपर फिर आपने अमल भी करना है। तो इस तरह मैं समझता हूँ
जहाँ दीदा ये उसी को कह सकते हैं जो चेंज की एबिलिटी रखता है। जी सर। दुबई में 2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं और आप भी बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड आई एम गेसिंग आए होंगे जब नौकरी के लिए आए होंगे, लेकिन वो एम्बिशन नहीं करते। लेबर भी आती है तो उसमें से कुछ पर्चे तो निकल आते हैं बाहर, लेकिन ज़्यादातर कभी मॉल नहीं जाते, कभी दूसरों से मिलते नहीं हैं, कभी बात नहीं करते, अपने ऊपर तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करते। उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो क्या एक छोटा सा स्टेप लें जिससे उनके अंदर एक फ्यूचर का मुनीर पैदा हो जाए? मैं ये समझता हूँ, जब मैं 26 ईयर था तो मैंने एक प्लानिंग की अपनी लाइफ की कि मैं ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहता हूँ। बिज़नेस करूँगा, दुनिया देखूँगा, हकूक़ अल-आबाद का ख़्याल करूँगा, सोशल वर्क करूँगा। तो ये जब 26 साल की उम्र में रात 9 बजे थे तो मैं चेन स्मोकर था उस टाइम, तो मैंने अपने ऊपर एक कंडीशन लगाई कि सिगरेट छोड़ दोगे तो ये सारे कर लोगे। तो मैंने सिगरेट छोड़ दिए, वो तोड़े नहीं, फेंके नहीं, जलाए नहीं, वो मेरे पास रहे कितनी देर। बट मैंने चेन स्मोकर था, 40 सिगरेट पीता था, तो छोड़ दिए उस तरह। तो मैंने जो 60 साल का प्लान किया था उसमें मैंने बिज़नेस भी किया, मैंने सोशल वर्क भी किया पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए और अभी कनाडा के लिए। इसके साथ मैंने हकूक़ अल-आबाद अपनी तरफ से नहीं, मैंने अपने फ़ादर से लिए कि जो मेरे फ़ादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे पूरी करनी है। मैं अपने फ़ादर को लव करता था, तो उनके जितने हकूक़ अल-आबाद जो उनके हकूक़ अल-आबाद में आते थे वो भी मैंने पूरे किए। तो इस तरह जो प्लानिंग कर लेते हैं और उसके ऊपर आप बाअमल हो जाते हैं तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने 59 में हर वो चीज़ पा ली थी जो मैंने 60 साल की उम्र तक प्लान किया और सोचा था। तो ये प्लानिंग है। मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि प्लानिंग करो कि आप इस दुनिया में जो 8 अरब इंसान हैं उसमें सबसे बाद मरेंगे। इतनी लंबी प्लानिंग करो और रहो ऐसे कि आज लास्ट डे है, कल नहीं। प्लानिंग करने की 3 टिप्स। प्लानिंग जी अपनी अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्लानिंग में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेहत की प्लानिंग करनी है, जो जिनका ज़्यादातर तल्लुक आपकी खुराक से है। और उसके बाद आपका जो फाइनेंस है उसके उसके 2 ही तरीके हैं आपके। अगर आप फाइनेंस ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने अखराजात कंट्रोल कर लें। जब आप अखराजात कंट्रोल कर लेंगे तो आप खुशहाली की तरफ चले जाएंगे। जैसे जैसे आप खुशहाल होंगे उसमें आपको परेशानियां भी कम होंगी और आपकी जो छोटी छोटी प्लानिंग है वो भी छोटी करें, बड़ी नहीं करें उसको। जो पूरी हो जाती है वो ठीक है, उसके ऊपर खुशी का इज़हार करें, और जो नहीं पूरी होती उसके ऊपर आप और ज़्यादा खुशी का इज़हार करें। और इसके साथ है आपका तहम्मुल मजाजी है, आपकी तमा नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर, आपको ऊपर की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे देखेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाल ही में उन्होंने इंडियन वीज़ा अप्लाई किया है और चांसेस ये हैं कि वीज़ा लग भी जाएगा, और जो पासपोर्ट है एम्बेसी ने ले लिया है। तो मैं चाहूँगा मुनीर भाई से पूछना कि इसका तरीक़ाकार क्या है जो और लोग 65 प्लस हैं वो इस प्रोसेस से फ़ायदा उठा सकें। जी मुनीर भाई। जी, असल मैंने ईमेल की थी एक इंडियन कॉन्सुलेट को दुबई को, तफसील से की कि मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ और अभी मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। पासपोर्ट भेजे, वाइफ का भी और मेरा भी, दोनों का साथ का। वो भी जा रही हैं? नहीं, वो उन्होंने बाद में फ़ोन किया कि जी आपको वीज़ा मिल सकता है क्योंकि आपकी एज जो है वो 65 से अबव है। ओके। और वाइफ की चूँकि कम थी इसलिए उन्होंने कहा उनको चांस नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप BLS, उनका जो एक आउटसोर्स ऑफिस है, वहाँ जाएं आप। BLS? जी, BLS दुबई। तो वहाँ गया, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन ली मैंने। तो उसके बाद फिर वो वहाँ पे उन्होंने सारा मुझे बताया और कंफर्म किया कि मुझे लेटर नहीं चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं चाहिए। तो फिर मैंने एप्लीकेशन टाइप की और उसमें सारी डिटेल्स जो थी पूरी दी। इसके साथ वो एक और भी पैराग्राफ था जिसमें दूसरे पासपोर्ट का जिक्र था। तो वो चूँकि मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट भी है अभी, तो वो भी फॉर्म फिल किया। और फिर जो पूरी एक एड्रेस चाहिए था दिल्ली का, तो वो मेरे एक दोस्त थे यहाँ पे, उनके फादर थे वहाँ पे, उनका दिया। तो फिर 20 तारीख को मुझे, 16 तारीख को मुझे फ़ोन आया वहाँ से एम्बेसी से कि आप पासपोर्ट जमा कर दें। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं इसराइल जा रहा हूँ और वापस आके 24 तारीख को पासपोर्ट दूंगा। तो अभी 24 तारीख का पासपोर्ट उनके पास है, देखते हैं अभी क्या पोजीशन है।
اور ہوپ کہ ویزا لگ جائے گا. اور آپ نے کہا کہ کینیڈا کے پاسپورٹ پہ انہوں نے منع کر دیا, پاکستان کے پاسپورٹ پہ ویزا دیں گے. اس کی ریزن یہ بتائی انہوں نے کہ جی آپ چونکہ دبئی سے اپلائی کرتے ہیں اور یہیں آپ ریزیڈنس بھی ہیں, تو آپ کی ایمریٹس آئی ڈی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہے, آپ کا بزنس پاکستانی پاسپورٹ پہ ہے, تو اس لیے آپ کینیڈین پاسپورٹ سے نہیں اپلائی کر سکتے, تو پاکستانی پاسپورٹ پہ اپلائی کیا. تو سمجھ یہ آیا کہ کوئی بھی شخص جو کہ یو اے ای میں رہتا ہو, 65 سے اوپر ہو, یو اے ای کا ریزیڈنٹ ہو, تو وہ BLS آرگنائزیشن کے تھرو ویزا انڈیا کا اپلائی کر سکتا ہے, گیون کہ ان کا کوئی انڈیا میں ایڈریس موجود ہو. جی, ان کا ایج 65 سے ابو ہونا چاہیے اور کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے, وہاں سے اسپانسرشپ لیٹر نہیں چاہیے, لیکن وہاں کا ایڈریس, ہوٹل ایڈریس, ساری چیزیں, اور آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کون سی سٹی میں آپ جانا وہ تو چاہتے خیر نارمل ان کا ہے جی. requirement تو انڈیا کا. تو زبردست, اللہ کرے آپ کو ویزا مل جائے اور آپ 100 کنٹری جو آپ کی ہے وہ انڈیا ہو, اور آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ بے تحاشا ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ کے توسط سے رستہ جو ہے دوبارہ جو بند ہو گیا ہے چک 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 کر کے دوبارہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہوگا. اس پہ آپ کچھ اپنے تاثرات بتائیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, کہ آپ میں کو تو لگ رہا ہے جی 50-50 کہ بھائی تقریباً ہو گیا. مجھے تو یہ میرا ایک ڈریم ہے, میری سوچ ہے, میرے لیے ایک اعزاز ہوگا پاسپورٹ کے اوپر انڈیا کا ویزا, پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر مجھے پرمیشن ملے گی, اور میں انشاءاللہ دہلی اور آگرہ کا پلان ہے, وہی 2 سٹی میں جانا چاہتا ہوں. اور اگر مجھے یہ ویزا اس شرائط کے اوپر مل گیا جو ابھی ہیں انڈیا کی, تو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی 65 سے ابو ہیں سب جائیں, انجوائے کریں, وہ ہمارا ہی ملک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے تو ابا کی پیدائش بھی دلی کی ہے. ہم سب انڈین ہیں, ہاں جی بالکل. اور میں پاکستان کا جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہ میں کہتا ہوں انڈیا نے ایک کنٹری ایک دفعہ بنائی اور ایک کنٹری 2 دفعہ بنائی, تو میڈ ان انڈیا ہے ہم. بنگلہ دیش 2 دفعہ بنا انڈیا سے, اور ہم 1 دفعہ بنے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میڈ ان انڈیا ہوں میں, آپ نے 98 کنٹریز گھومی, آپ دبئی میں 40 سال تقریباً, آپ سے زیادہ ہو گئے ہیں. آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 43 ایئرس. 43 سال ہو گئے ہیں. یہاں پہ بے تحاشا ہندوستانیوں سے, پاکستانیوں سے آپ ملے ہوں گے. آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہو کہ ہندو ورڈ جو ہے وہ ہندو سے آیا ہے, اور ہندو اس کو کہتے ہیں جو دریائے انڈس کے اس طرف رہتا ہے, ہندو جو سندھو دیور ہے اس طرف رہتا ہے. تو کیسے یہ آپ, جیسے نارملی پاکستانی تو یہ کہتا ہی نہیں میں میڈ ان انڈیا ہوں, تو یہ کیسے آپ نے ان لرن کیا کہ جی آپ کو ٹرین کیا گیا تھا کہ نہیں آپ یہ نہیں بول سکتے, اور اب آپ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے جی. نہیں. میں جب 43 ایئر سے آیا یہاں پہ, تو میرے ساتھ, میں آرمی میں تھا, میرے ساتھ انڈین کام کرتے تھے, ہم کٹے رہتے تھے, کٹھے کھیلتے بھی تھے. اور پھر اس کے بعد جب سے میں نے بزنس کیا تو سب سے زیادہ جو میری ہیلپ ہوئی بزنس کے اندر یا مجھے بزنس سکھایا تو وہ مسٹر وجے, وہ ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, دیال بلڈنگ مٹیریل. تو سب سے زیادہ ہیلپ بھی انہوں نے کی میری. اور پھر جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ یہ کیسی کمیونٹی, ہم جب یہاں رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میڈ ان انڈیا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پارٹ آف انڈیا ہیں, تھے, اور اس لیے میں اس کو میڈ ان انڈیا پاکستان کو کہتا ہوں. اور بنگلہ دیش چونکہ پاکستان واز میڈ ان انڈیا, دیٹس اے گڈ ون. جی, پاکستان میڈ ان انڈیا اور بنگلہ دیش 2 دفعہ میڈ ان انڈیا. تو ہمارے ابا اجداد بھی وہی تھے, وہی دین سے ہم تعلق رکھتے تھے. آج ہم کنورٹڈ ہیں, مسلمان ہیں. تو اپنے علیحدگی ایک اپنی جگہ پہ ہوئی, تو ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے جی. میرے خیال میں تو ہمارے بڑے مسائل جو اسی بات کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں, جو ہم نے فیصلے کیے ہیں. تو جب ہم اس قابل نہیں ہیں تو ہمیں دشمن دوست بدل دینے چاہیے, پالیسیز چینج کرتے رہنا چاہیے. ہمارے ہمسائے ختم نہیں ہو سکتے, وہ ساری عمر ہمارے ہمسائے. پھر ہمارا DNA بھی ایک ہے, بلڈ بھی ایک ہے, ہمیں اپنے آباء و اجداد کو برا نہیں کہنا چاہیے. تو اس طرح میرے لیے یہ ایک اعزاز ہوگا اگر مجھے انڈیا نے ویزا دیا. اور دہلی اور آگرہ, دہلی میں زیادہ ٹائم میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے خوشی ہوگی. اور میں سمجھوں گا کہ میرے لیے جو 100 کنٹری ہے, آپ نے جو مجھے ایڈوائس کیا, میں پہلے 99 رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, تو میں ابھی آپ کی ایڈوائس سے انڈیا کو 100 کنٹری رکھوں گا. یہ میرا ٹورزم کا
ایک ٹارگٹ تھا جو انڈیا سے پورا ہو جائے گا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ 14 اگست کو پاکستان ایمبیسی میں اور 15 اگست کو ہندوستان کی جو پارلیمنٹ ہے جہاں بھی جو بھی اجلاس وغیرہ ہوتا ہے جو بھی سیلیبریشن ہوتی ہے اس میں بھی حصہ لیں, جا کے آپ دونوں کو ہمارے لیے بھی کور کر سکیں. ہم تو نہیں جا سکتے. 43 سال دبئی میں آپ نے کیا کیا چیزیں انلرن کری؟ 2-4 چیزیں بتائیں, ساری تو بہت لمبی ہو جائے گی. دیکھیں غصہ کیا انلرن؟ کافی چیزیں. جب میں دبئی میں آیا تھا تو ینگ ایج تھی میری, اور پھر اس کے علاوہ کیا عمر تھی؟ 26 پلس تھی, بٹوین 30. تو اتنی سمجھ نہیں تھی اس ٹائم. پاکستان کا ماحول تھا, گاؤں سے میرا تعلق تھا, تو جو ہم نے وہیں سیکھا, جو سنا, جو گھر سے سیکھا, تو وہ دبئی میں آ کے ساری چیزیں اس کو انڈو کرنا پڑا. پھر یہاں پہ انڈین معاشرے سے میں نے بہت کچھ سیکھا, میرے کولیگس تھے. پھر یہاں پہ برٹش میرا باس تھا, اس سے بھی بہت کچھ سیکھا. تو یہ ساری عمر سیکھنے میں ہی لگ جاتی ہے انسان کی, بس چینج بھی کرنا چاہیے انسان کو. تو آہستہ آہستہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انڈین نے میری سب سے زیادہ ہیلپ کی, اور میرے سب فرینڈس بھی تھے, تو آرمی میں بھی تھے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے میں کامن بھی ہیں. اور چونکہ آج اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں تو انڈین کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے سے آگے نکل گئی. تو اس طرح ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کے بزنس مین جو تھے ان سے بہت کچھ سیکھا, جو ہمارے فرینڈس تھے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ان سے بہت کچھ سیکھا. تو اس طرح یہ سیکھنے کا عمل ہے, اور اس طرح اس کو چینج بھی کیا. جی صحیح ہے. جو پاکستانی دبئی آنا چاہتے ہیں جاب کے لیے, کام کے لیے, بزنس, پہلے جاب کے لیے بتائیے اور پھر کاروبار کے لیے بتائیے کہ کس کو آنا چاہیے. میرے خیال میں ہر انسان کا رائٹ ہے جی, وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا سکتا ہے, کسی کونے میں بھی جاب کر سکتا ہے, کسی کونے میں بھی بزنس کر سکتا ہے. بٹ جو رستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے اس میں مجھے اختلاف ہے جی. جیسے ہم زیادہ تر ہمارے بچے جو ہے وہ ڈنکی لگاتے ہیں یورپ کی. میں نے بہت سے لوگوں کا انٹرویو کیا, وہاں پہ ملا ان کو بائی روڈ. جب میں نے ٹریول کیا تو کافی جگہ میں مجھے اتفاق ہوا ملنے کا. ایک تو وہ طریقہ غلط ہے جی, اس کو نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے, لوگوں کی جان بھی خطرے میں چلی جاتی ہے. دوسرا ایک اور بھی ہے ہمارا ایک جو بنا ہوا ہے کہ وزٹ ویزے کو ہم سمجھتے ہیں یہ امیگریشن ویزا ہے. تو جس ملک میں بھی ہم جاتے ہیں وزٹ ویزے کے, وہاں پہ ہم اسالم کلیم کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اس کے دوسرے رستے بھی ہیں, بس آپ کو تحمل سے کام لینا ہے. اگر آپ کو ایز اے ٹریولر اگر آپ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ جا سکتے ہیں ہر اس جگہ میں دنیا میں جہاں کونا بھی آپ کو ملے. میں نے 98 جو کنٹری ہیں وہ ابھی اگر 100 ہوتا ہے تو 96 ابھی تک میں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر چکا ہوں. اور آج جو یورپ کے ویزے کو سمجھتے ہیں کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, آج میرے پاسپورٹ کے اوپر 5 سال کا ملٹیپل انٹری دوسرا ویزا ہے. تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر امریکن بھی 5 سال ویزا دیتا ہے, میرے پاس وہ بھی 10 سال کا. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو تحمل مزاجی سے مل جاتی ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے ہر انسان کو پاکستان سے وہ امیگریشن اپلائی کریں, اگر وہ اسٹڈی کر لیں برابر اس کی. اور بہت ایزی ہے. بہت سے لوگوں کو میں ملا ہوا ہوں جن کا صرف 20,000 روپے لگا اور ان کی امیگریشن ہوگی پاکستان سے, صرف وہ فیس پے کی. تو آپ ہمیشہ سیدھے رستے کو ہی اپنائیں تاکہ آپ کو مشکلات سے بھی دوچار نہ ہونا پڑے. پھر جو مسائل آج ہم محسوس کرتے ہیں, جو مجھے امیگریشن میں یا کسٹم مقام میں ملے, تو میں ان کو اپنا ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں, ان لوگوں کا جو میرے سے پہلے گزرے ہوئے ہیں. اور جو میں کچھ بیچ رہا ہوں یہ آنے والی نسل وہ کاٹے گی اس کا. تو یہی ہے, آپ کے رائٹ سب ہیں, بس طریقہ صحیح کرنا چاہیے آپ کو. تحمل کیسے پیدا کریں؟ 3 ٹپس. تحمل 2 چیزوں سے میں نے سیکھا. ایک تو آپ نے اوپر نہیں دیکھنا, اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا. آپ نے کبھی سوچنا نہیں ہے کبھی ان کے بارے میں, ہمیشہ آپ نے نظر نیچی رکھنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر آپ زیادہ دیکھیں جو آپ سے کم ہیں, تاکہ آپ صبر و شکر سے رہیں گے. تیسرا, آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے وہ بہت چھوٹی کرنی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زندگی میں ہر وہ چیز ملے جو دوسرے کے پاس ہے.
تو جو بھی آپ کو ملتا ہے اسی کے اوپر آپ نے صبر و شکر کرنا ہے اور آج کا دن لاسٹ سمجھنا ہے تاکہ آپ اس میں زیادہ گریڈی نہ ہو جائیں اور آپ اپنی جو آپ کے پاس زندگی ہے وہ مزے سے گزاریں. زندگی پیسے سے نہیں گزرتی. یہ جو فیسلٹیز بن سکتی ہیں پیسے سے, بٹ اگر آپ نے آج کا دن گزارنا ہے تو وہ بغیر پیسے کے بھی خوشحالی سے گزر سکتا ہے اور خوشی سے گزر سکتا ہے. بہت اچھا لگا میری بھائی فائنلی آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ شکل دیکھی ہے آپ کی کہ لگ نہیں رہا کہ ہم پہلی دفعہ ملیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی لوگ اس انٹرویو کو سن رہے ہیں, منیر بھائی کو فالو کریں, ان کے یوٹیوب کے چینل کو فالو کریں اور ان سے بار بار اپنے ٹی وی چینل, اپنی پوڈ کاسٹ پہ دعوت دیں. یہ کم گو ہیں, سوال کرو تو جواب دیتے ہیں, ویسے بڑی مشکل سے بولتے ہیں, تو آپ بلوائیں تو انشاءاللہ ضرور بولیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کی وجہ سے آج میں میڈیا میں ہوں. جب آپ سے میری ملاقات نہیں تھی تو میرے فالوور یا میرے فیس بک فرینڈ 300 تھے, جو آج بڑھتے بڑھتے 12,000 ہو گئے. آج لوگ مجھے جانتے ہیں, آج ٹی وی کا میڈیا مجھے جانتا ہے, یوٹیوبر جانتے ہیں. یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا. تھینک یو ویری مچ سر. مائی دلی رسپیکٹ ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ.